Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Forever, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Who said that we can only celebrate when we are in the world? Quien dice que solo podemos celebrar cuando estamos en el mundo. Those of us who have had a real encounter with the living God. Esos que hemos tenido un encuentro verdadero con el Dios viviente. We know that we can have a party every single day in His Sabemos house. que podemos tener fiesta cada día. Because we're celebrating the victory from the one who won for us. Porque estamos celebrando la victoria del que nos salvó. We're not praising one that is dead. No estamos alabando a uno que está We're praising muerto. the one that is alive Estamos alabando al que vive. and who reigns forever and ever. Que Hallelujah. reina por siempre y siempre. Aleluya. Amen. Heavenly Father, we thank you for the blessing of being in your house. Padre, te damos las gracias por la bendición de estar en tu casa. We rejoice for knowing that we have liberty in Christ. Nos regocijamos sabiendo que tenemos libertad en Cristo. And today, Father, we ask that you would just open our ears. Y hoy, Padre, te pedimos que abras nuestros oídos. Give us a receptive heart, Danos un corazón receptivo. not just to listen to your word, No solamente para oír tu palabra, but to be able to practice in obedience your word. sino para poder practicar tu palabra en obediencia. We ask these things, Father, in the name of Jesus. Y pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Mientras usted se sienta, denle un fuerte aplauso al Señor. I want you to sit down and give the Lord a strong round of applause. Hace ya unas 8 semanas atrás, About 8 weeks ago, comenzamos una serie titulada Construyendo Comunidad. we started a series called Cultivating Community. Y hemos estado hablando de los mandamientos que la Biblia nos da, And we've been talking about the commandments that the Bible de gives us someternos unos a los to otros, submit to one another, de vivir en comunidad. to live in community. De hecho, el diagrama que usted va a ver ahora en su pantalla In fact, the diagram that you're going to now see on your screens va a mostrarle que hay un propósito de parte de Dios. will show you that there is a purpose on behalf of God Cuando Él nos llama a vivir en comunidad. when He calls us to live in community. Porque viviendo en comunidad, Because living in community, vamos a cumplir todos esos mandamientos que usted ve en su pantalla. we will fulfill all those commandments that you're seeing on your screen. Podemos amarnos, We can love one another, perdonarnos, forgive one another, animarnos, encourage one another, exhortarnos, exhort one another, consolarnos comfort one another, y someternos los unos a los otros. and submit to one another. Es imposible cumplir con esos mandamientos It is impossible to fulfill those commandments cuando estamos viviendo aislados. when we're living isolated. La única forma de poder hacer eso una realidad The only way to make that a es reality cuando nosotros decidimos vivir en comunidad. is when we decide to live in community. Por eso hoy quiero enfocarme en ese último punto. And that's what today I want to focus on, that last point. Dios nos llamó a someternos los unos a los God otros. called us to submit to one another. Y quiero hablarle bajo el tema. And I want to talk to you about the topic. Sin sumisión no hay progreso. No submission, no progress. Si nosotros no entendemos la importancia de someternos primero a Dios If we don't understand the importance of submitting first to God y luego los unos a los and otros, then to one another, no podemos progresar. we cannot progress. No podemos progresar como familia, We cannot progress as a no family. podemos progresar como We iglesia cannot progress as a church. y no podremos progresar como comunidad. And we cannot progress as a community. Tenemos que entender claramente que hay que vivir en comunidad para que esto se haga una realidad. We have to understand clearly that we have to live in community for this to become a reality. Si queremos construir comunidad If you want to cultivate y community vivir en armonía, and live in harmony, tenemos que aprender a someternos los unos a los we otros. have to learn to submit to one another.
Y contrario a lo que algunos piensan, On contrary to what many believe, vivir en sumisión no es una limitación. to live in submission is not a limitation. Por el contrario, On the contrary, es lo que pavimenta el camino para que seamos efectivos. it is what paves the way for us to be able to be effective. Es lo que prepara el camino para que logremos progresar como comunidad. It is what prepares the way for us to be able to progress as a community. Es lo que hace posible que podamos vivir nosotros en orden y en paz. It is what makes it possible for us to be able to live in order and peace. El problema es que vivir en sumisión The problem is that to live in submission, es un concepto que es un poquito difícil para nuestra naturaleza humana. it's a concept that is a little difficult for our human nature. Pero quiero que piensen en esto. But I want you to think about this. Si todos quieren estar a cargo If everyone wants to be in charge y nadie se somete, and no one submits, viviremos en un caos total. we will live in complete chaos. En mi isla en Puerto Rico dicen, In my island in Puerto Rico, they say, aquí hay mucho cacique y poco indio. there are many chiefs, but not enough Indians. Y en Puerto Rico a veces se da mucho eso. And in Puerto Rico, that happens a lot. Todo el mundo quiere ser líder. Everyone wants to be a leader. Todo el mundo quiere dirigir Everyone wants to choose, y nadie quiere someterse. but no one wants to submit. Pero déjeme decirle, eso no es peculiar del puertorriqueño. Let me tell you, that's not particular to Puerto Ricans. Eso es peculiar del ser humano. That is peculiar to human Y si tú beings. fueras honesto dirías, pastor, yo soy así. And if you were honest, you say, Pastor, I am the same O way. podrías decir, pastor, yo era así. Or you might say, Pastor, I was like that. ¿Quién puede decir yo era así? And who can say I was like that? Hoy quedan muchos que todavía son así. Oh, there's a lot that are still like that, huh? Por eso es que Dios puso en mi corazón que hable de este tema. And that's why God put in my heart to talk to you about this topic. Porque tenemos que aprender a vivir en sumisión. Because we have to learn to live in submission. Ahora escuche esto. Now listen to this. Algunos a veces se burlan de la gente que viven sometidos a otros. Some sometimes make fun of those who live in submission to others. Porque piensan que es una señal de debilidad. Because they think that it is a sign of weakness. Pero es todo lo contrario. But it is the complete opposite. La sumisión es realmente uno de los pilares más fuertes de una sociedad estable. Submission is truly one of the strongest pillars of a stable community. Cuando vivimos en sumisión los unos a los When otros, we live in submission to one de another, acuerdo a las autoridades que Dios ha establecido, according to the authorities that God has established, entonces vivimos en progreso, then we live in progress, vivimos en paz we live in peace, y vivimos en una comunidad estable. and we live in a stable community. Algunos le han robado el valor que amerita la sumisión. And some have stolen the value that the submission merits. Pero el tema de la sumisión es sumamente importante. But the issue of submission is extremely important. La realidad es que la mayoría no nos gusta cuando hablamos del tema de la sumisión. The reality is that the majority of us don't like to talk about the topic Pero of no submission. puedes escapar la realidad de la sumisión. But you cannot escape the reality of submission. Porque el tema de la sumisión Because the issue of submission afecta a tu familia, affects your family, afecta a tu iglesia, affects your church, afecta a tu trabajo affects your job, y afecta a tu sociedad. and it affects your society. Si no vivimos de acuerdo al orden bíblico de la sumisión, If we don't live according to the biblical order of submission, va a haber caos en todas esas áreas. there will be chaos in all of those areas. Ahora tenemos que hablar de lo que la Biblia dice de la sumisión. Now we have to talk about what the Bible says about submission. Porque cuando hablamos de la sumisión desde el aspecto del mundo de hoy Because when we talk about submission from the point of view of the world today, y luego hablamos de la sumisión desde la perspectiva and bíblica, then we talk about submission from the biblical en perspective, muchas ocasiones in many occasions, van en dos direcciones totalmente they're opuestas. going in two directions that are the complete opposite. El mundo nos enseña a vivir con libertad, The world teaches us to live with freedom, a hacer lo imposible por alcanzar nuestros sueños. to do the impossible to accomplish our dreams. Y para eso significa para muchas personas And that means for many people usar a otros, to use others, pasarle por encima a otros, to go over, to step over people, tomar ventajas de otros. to take advantage of others. Pero no sabemos que cuando vivimos en armonía, But we don't know that when we live in cuando harmony, entendemos que todo tiene su tiempo, when we understand that everything has its time, cuando aprendemos a someternos hoy, when we learn to submit today, eso se convierte en el trampolín that becomes the
trampoline que te lanza a lugares mayores. that launches you to greater places. Aquellos que saben vivir bajo sumisión Those who know how to live under submission serán los mejores líderes del mañana. will be the best leaders of tomorrow. De hecho, cuando no vivimos en sumisión, In fact, when we don't live in submission, seremos un caos dirigiendo a otros en el futuro. we will be a chaos leading others in the future. Y por eso cuando Dios comienza una familia, And that's when God starts a family, no pone a los hijos a dirigir a los He padres, doesn't ask the children to guide the parents, sino a los padres a dirigir a los hijos. but the parents to direct the children. Porque los hijos no están listos para dirigir a los padres. Because the children are not prepared to direct the parents. Y eso ocurre también en la iglesia. And that happens also in the church. Cuando llegamos a la iglesia, When we come to church, Dios nos da un líder espiritual, God gives us a spiritual leader. Dios pone pastores y ancianos, God puts elders and pastors. Dios pone ministros en la He iglesia, puts ministers in the church maduros y who are capacitados mature and prepared para ayudarnos a crecer y madurar. to help us to grow and mature. Y por eso es importante que hablemos del tema de la sumisión. And that's why it's important for us to talk about the topic of submission. Si somos honestos, cuando hablamos del tema de la sumisión, If we're honest, when we talk about the issue of submission, estamos hablando del tema de la autoridad. we're talking about the issue of authority. Porque no podemos, hermanos, hablar de sumisión sin hablar de autoridad. Because, brothers, we cannot talk about submission without talking about authority. Cuando nos sometemos a alguien es porque ese alguien tiene mayor autoridad que When nosotros. we submit to someone, it is because that someone has greater authority than we do. Por lo menos eso es lo que la Biblia enseña de manera clara. At least that is what the Bible teaches in a clear way. Ahora, ¿qué significa sumisión? Now, what does submission mean? Significa significa bajar, reducir o ceder. It means to let down, reduce, or yield. De hecho, la palabra en inglés submission In fact, the English word submission o sumisión or submission, significa tener una misión secundaria it means to have a secondary mission que cede a la misión primaria. that yields to the primary mission. Entonces, cuando hablamos de sumisión, And so when we're talking about submission, siempre estamos hablando de la obediencia a una autoridad establecida por Dios. we're always talking about obedience to an authority established by God. La palabra original griega es upotazo, The original word in Greek is upotasso, que significa poner debajo o arreglar debajo. which means to put under or arrange under. Los militares entienden muy claro lo que significa la palabra sumisión, And soldiers understand the word submission very clearly, porque se refiere a que los soldados de menor rango se someten a alguien de un rango mayor. because it refers to a lower ranking soldier submitting to someone in a greater rank. Entonces la sumisión siempre se da cuando reconocemos el debido orden y autoridad establecido. And so submission always happens when we recognize the appropriate order of established authority. Entonces cuando hablamos de sumisión, So when we talk about submission, siempre indica obediencia a una autoridad establecida por Dios. it always indicates obedience to an authority established by God. Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos dice de la sumisión. And so let's see what the Bible tells us about submission. Lo primero que la Biblia nos enseña The first thing the Bible teaches us es que somos llamados a someternos a Dios. is that we are called to submit to God. Cuando Jesús enseñaba, When Jesus taught en Lucas capítulo 6, versículo 46, in Luke chapter 6, verse 46, él dijo estas palabras. he said these words. De hecho, hizo esta pregunta. He said, in fact, he asked this question. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, But why do you call me Lord, Lord, y no hacéis lo que yo digo? and do not do the things which I say? En otras palabras, si soy su Señor In other words, if I am your Lord y ustedes son mis siervos, and you are my servants, si ustedes reconocen mi autoridad, if you recognize my authority, entonces van a actuar de acuerdo a mi autoridad. then you will act according to that authority. Entonces, el llamado del Señor es clara. And so the calling of God is clear. Tenemos que someternos a nuestro Señor Jesucristo. We have to submit to our Lord Jesus Christ. Y no tendría tiempo de explicar todo lo que eso significa. And I wouldn't have time to explain all that means. Pero si usted comienza a leer en el Nuevo Testamento, But if you start to read in the New Testament, usted va a descubrir todos los mandatos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. you will discover all the commandments that our Lord Jesus Christ left us. Y someternos al Señor Jesucristo And to submit to our Lord Jesus Christ es obedecer las palabras que Él nos dio. is to obey the word that he gave us. Entonces la Biblia es clara. And so the Bible is clear. Somos llamados primero a someternos a Dios. We are first called to submit to God. Mire, hermano, ninguna persona
persona Look, brothers, no person que no se somete a Dios who doesn't submit to God se somete al ser humano. submits to the human being. Tarde o temprano se va a ver un acto de rebeldía. Sooner or later, there will be an act of rebellion. Y por eso el primer sometimiento que tenemos que tener nosotros And that's why the first submission that we should have es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. is to submit our will to the will of God. Y eso lo hacemos reconociendo la posición que Jesucristo tiene. And we do that recognizing the position that Jesus Christ La has. posición de Señor y nosotros de The siervos. position of Lord and us as servants. De hecho, por favor, escuche esto que es bien importante. In fact, please listen to this, which is very important. Tu libertad espiritual Your spiritual freedom depende de tu sometimiento a Dios. depends on your submission to God. Santiago, el hermano de Jesucristo, James, the brother of Jesus Christ, dijo esta palabra en Santiago 4:7. said these words in James 4:7. Someteos pues a Dios. Therefore, submit to God. Resistid al diablo Resist the devil, y de vosotros huirá. and he will flee from you. Hermano, nuestro problema no es que no podemos hacer que el enemigo huya. Brothers, the problem is not that we can't make the enemy flee. El problema es que pasamos tanto tiempo tratando de que huya Satanás The problem is that we spend so much time trying to make Satan flee y poco tiempo sometiéndonos a Dios. and little time submitting to God. Entonces lo que Dios quiere hacernos entender And so what God wants to make us es understand que cuando estamos viviendo bajo la voluntad soberana de Dios, is that when we are living under the sovereign will of God, cuando estamos viviendo bajo la voluntad revelada de Dios, when we are living under the revealed will of God, Satanás va a huir de nuestro alrededor. Satan will flee from around us. Por eso someteos a Dios. And that's why he says, submit to God. Ese es el primer orden. That is the first order. Si tú quieres vivir en libertad, If you want to live in freedom, si tú no quieres que haya opresión en tu vida, if you don't want there to be oppression in ni your life, opresión en tu familia, nor oppression in your el family, primer orden de prioridad the first order of priority es someterte a is to Dios. submit to God. Porque una vida sometida a Dios Because a life in submission to es God, una vida ungida con el Espíritu Santo. it's a life anointed by the Holy Es Spirit. una vida que camina con autoridad. It is a life that walks in Es authority. una vida que camina con santidad. It is a life that walks in holiness. Déjame decirte, no existe nada que el enemigo le huya más que a un hombre o una mujer que anda en santidad. And let me tell you, there is nothing the enemy flees more from than a man or a woman who loves in sanctity. Cuando tú andas en santidad, When you walk in holiness, significa que andas bajo la autoridad y el señorío de it Jesucristo. means that you're walking under the authority and lordship of Jesus ¿Y Christ. sabes cómo tú caminas? And you know how you walk? No caminas así cabizbajo. You don't walk like that with your head down. No, tú caminas con certeza. No, you walk with certainty. Tú caminas con seguridad. You walk with Tú security. caminas con confianza. You walk in trust. Tú caminas sabiendo que el Dios Todopoderoso está a tu lado. You walk knowing that the God all-powerful is next to you. No caminas con vergüenza. You don't walk in shame. No caminas con duda. You don't walk in doubt Porque sabes que estás bajo la cobertura del Dios poderoso. because you know that you are under the covering of the powerful God. De hecho, la Biblia dice, someteos bajo la mano poderosa de In Dios. fact, the Bible says, submit under the powerful hand of God. Y a su debido tiempo And in due time, seremos exaltados. he will be exalted. El problema nuestro es que queremos ser The exaltados problem is that we want to be exalted sin humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. without humbling ourselves under the powerful hand of God. Dios no te llama a humillarte ante un hombre God doesn't call you to humble yourself o before ante a una man mujer, or before a woman, sino a humillarte bajo su mano poderosa. but to humble yourself under his powerful hand. Lo que pasa es que a menudo What happens is that Dios frequently utiliza al hombre y la mujer God uses man and woman para que tú te sometas a ellos for you to submit to them porque Él le ha dado autoridad a ellos. because he has given them authority. Entonces, cuando te sometes al hombre y a la mujer, And so when you submit to man or woman de acuerdo al orden de autoridad que tiene esa persona, according to the order of authority that that person has, de manera indirecta te estás sometiendo a Dios. in an indirect way, you're submitting to God. Porque Dios ha delegado su autoridad aquí en la tierra Because God has delegated his authority here on earth a hombres y a to mujeres. men and to women. Y por eso la palabra dice que debemos someternos a toda autoridad establecida por Dios. That's why the word says that we must submit to all authority established by God. Y cuando hacemos eso, nos estamos sometiendo a Dios. And when we do that, we are submitting to God. De hecho, el salmista del Salmo 100, versículo 3, In fact, the psalmist in Psalms 100, verse 3, él nos dice realmente la razón por la cual debemos someternos a Dios. he tells us the true reason for which we must submit to God. Salmo 100, versículo 3 dice, Psalms 100, verse 3 says, reconoced que Jehová es Dios. know that the Lord, he is
God. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. He is the one who made us and not we ourselves. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. We are his people and the sheep of his pasture. No podemos someternos a alguien que no reconocemos. We cannot submit to someone that we don't recognize. Dice reconoced a que Jehová es Dios. It says recognize that the Lord is God. Él nos hizo. He made us. O sea, Él nos creó. He created Nos us. creó con un He propósito. created us with a purpose. Y porque Él nos creó, And because he created Él us, es nuestro dueño. he is our master. No solamente nos creó, Not only did he create us, nosotros después que Él nos creó, after he created us, nosotros muchos nos apartamos de Dios. many of us go apart from God. Y Él tuvo que venir a comprarnos con la sangre de su Hijo. And he had to come and purchase us with the blood of his son. So, de una manera le pertenecemos dos veces al Señor. And so in a way we belong to the Lord twice. Por el mérito de su creación Due to the merit of his y creation por el mérito de que nos compró con la sangre de and Jesucristo. due to the merit that he bought us with the blood of Jesus Christ. Y por eso, hermano, Dios no tolera el orgullo. And that's why, brothers, God does not tolerate pride. Dios no tolera fácilmente la falta de sometimiento. God does not tolerate easily the lack of submission. Porque Él es el creador de todo el universo. Because he is the creator of all the universe. Y cuando no nos sometemos al creador, And when we don't submit to the creator, estamos realmente estableciendo una rebeldía clara. we're truly establishing a clear rebellion. Ahora cualquiera podría decir, pastor, yo estoy sometido a Dios. Now anyone might say, Pastor, I am submitted to God. ¿Cómo podemos saber si alguien está sometido a Dios? How can we know if someone is submitted to God? Le voy a decir la respuesta. I'm going to give you the answer. De la misma manera In the same way que sabemos cómo alguien ama a Dios. that we know how someone loves God. La Biblia dice que no podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto, The Bible says that we cannot say that we love God whom we have not seen si no amamos a nuestro hermano a quien vemos. if we don't love our brother whom we do see. El mismo principio aplica para el asunto del sometimiento. And the same principle applies to the matter of submission. No podemos someternos a Dios a quien no hemos visto We cannot submit to God who we have not seen si no hemos aprendido a someternos a nuestros hermanos a quien vemos diariamente. if we haven't learned to submit to our brothers whom we see daily. Porque es cierto esto. And why is this true? Porque Dios ha establecido toda autoridad en la tierra. Because God has established all authority on earth. Y si Dios estableció la autoridad, And if God established an authority, entonces someternos a esa then autoridad to submit to that authority es igual que someternos a aquel que la estableció. is the same as submitting to he who established the authority. Por eso mi segundo punto es este. And that's why my second point is this. Somos llamados a someternos los unos a los otros. We are called to submit to one another. No solamente somos llamados a someternos a Dios, Not only are we called to submit to God, sino que somos llamados a someternos unos a but we're otros. called to submit to one another. Efesios 5:21 dice, Ephesians 5:21 says, someteos unos a otros en el temor del Señor. submit to one another in the fear of God. ¿Usted escuchó claro? Did you hear that clearly? No dice solamente sométete a tu padre y a tu madre, It doesn't say only submit to your father or your mother, sino dice someteos los unos a los otros. but it says submit to one another. De hecho, voy a pasar la mayoría del restante del tiempo In fact, I'm going to spend the majority of the rest of the time hablando de la manera en la cual Dios quiere que nos sometamos. talking about the way in which God wants us to submit. ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque todos nosotros en un momento o otro en nuestra vida Because all of us in one moment or another of our lives vamos a tener que estar sometidos a alguien. are going to have to be submitted to someone. En esta iglesia Dios me ha otorgado la autoridad máxima sobre la iglesia, In this church, God has given me the greatest authority over the church. pero yo tengo que rendir y estoy sometido bajo la autoridad de la Junta de Oficiales But I have to give accountability, and I'm under the authority of the Board of Officials y de la Junta de Ancianos. and the Board of Elders. Y más importante, And more importantly, yo estoy sometido a la autoridad de Dios, I am submitted to the authority of God, quien va a juzgarme a mí who will judge me de acuerdo a mis acciones y mis palabras. according to my actions and my words. Entonces no importa cuán grande sea nuestra autoridad, And so it doesn't matter how great our authority is, siempre tenemos una autoridad por encima de nosotros. we always have an authority over us. Entonces somos llamados a someternos los unos a los otros. And so we are called to submit to one another. Ahora, cuando hablamos de someternos, Now, when we talk about submission, esto no significa que tenemos que someternos equitativamente los unos a los this otros. doesn't mean that we have to submit equally to one another.
De hecho, yo voy a dejar una parte muy interesante para la próxima vez que nos reunamos. In fact, I'm going to leave a very interesting part for the next time that we gather. Porque el versículo que le sigue a ese versículo 21 Because the verse that follows at verse 21 dice, esposas, someteos a vuestros maridos. says, wives, submit to your husbands. Pero como eso es un tema tan importante But that's such an important topic y ha creado mucha and controversia, has created so much controversy, entonces yo decidí crear una controversia bien grande. then I decided to create a very big controversy. Y lo voy a separar solamente para hablar de ese tema un domingo. And I'm going to separate one Sunday to talk just about that issue. Eso no va a ser hoy, That's not going to be today, sino la próxima ocasión que nos reunamos. but it'll be on the next occasion that we gather. Venga preparado, marido. Husbands, come prepared. Venga preparada, mujer. Women, come prepared. Ya están todos intranquilos. Everyone's anxious. Pero voy a saltar el versículo 22 y el versículo 23 But I'm going to skip verses 22 and 23 de Efesios capítulo 5. of Ephesians chapter 5. Porque quiero enfocarme en otras cosas que la Biblia enseña para tocar ese punto separado. Because I want to focus on other things that the Bible teaches to deal with that topic separately. Ahora, cuando dice someteos los unos a los otros, And when it says submit to one another, no significa que los padres se someten equitativamente a los hijos como los hijos se someten a los it padres. doesn't mean that the parents submit to the children in the same way that the children submit to the parents. Tampoco significa que el esposo tiene que someterse a la esposa equitativamente como la esposa se somete a la esposa. It also doesn't mean that the husband must submit to the wife in the same way that the wife submits to the husband. Diga, ouch. Say ouch. Pero eso se lo dejo de semilla para la próxima ocasión que hablemos de But I'm going ello. to leave that as a seed for the next occasion where we talk about No it. quiero correo electrónico a nadie quejándose. I don't want any emails from anyone complaining. Espere que yo le enseñe y luego me escribe. Wait for me to teach you and then you can write to me. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Now, what are we going to do today? Vamos a mirar desde la perspectiva de Dios We're going to look from the perspective of God cómo tenemos que someternos los unos a los otros. how we must submit to one another. Entonces, la primera sumisión que la Biblia habla, And so the first submission that the Bible talks about, saltando la sumisión de la esposa al esposo, skipping the submission of the wife to the husband, es la sumisión de hijos a is the padres. submission of children to parents. De hecho, eso está en el capítulo 6 de In Efesios. fact, that's in chapter 6 of Ephesians. Y dice así la palabra de Dios. And the word of God says like this, Versículo 1 al 3. verses 1 to 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Children, obey your parents in the Lord. De hecho, podríamos sustituir la palabra obedecer In fact, we can substitute the word obey por la palabra sométanse. with the word submit. No podemos, hermano, obedecer sin someternos. We cannot, brothers, obey without submission. Entonces dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros It padres, says, children, obey your parents in the Lord. porque esto es justo. For this is right. Honra a tu padre y a tu madre, Honor your father and mother, que es el primer mandamiento con promesa, which is the first commandment with promise, para que te vaya bien that it may be well y sea de larga vida sobre la tierra. with you and you may live long on the earth. ¿Cuántos quieren que las cosas les vaya bien? How many want things to be well? ¿Cuántos hijos, jóvenes y adultos que todavía tienen padres How many children, youth, and adults who still have parents quieren que las cosas les vayan bien? want things to go well? Entonces sométase a sus padres. So then submit to your parents. ¿Cuántos quieren tener larga vida? How many want a long life? Oh, como 80 nada Oh, más. like 80 only. ¿Cuántos quieren tener larga vida? How many want a long life? Entonces cumplamos el primer mandamiento que viene con promesa. So let's fulfill the first commandment that comes with a En promise. otras palabras, hay unas recompensas cuando vivimos bajo sumisión. In other words, there are some rewards when we live under submission. Tenemos que aprender a vivir bajo sumisión. We have to learn to live under submission. Entonces hay momentos que nuestros padres nos dicen cosas que no nos gustan. So there are moments where our parents tell us things that we don't like. Jóvenes, Youth, hay momentos que tu padre te va a dar una orden que a ti no te gusta. there are times when your parents are going to give you an order that you don't like. ¿Algún padre dice amén? Any parents saying amen? ¿Algún joven puede decir que le ha pasado eso? Is there a young person that says that it's happened to them? Chorro rebelde, escucha para allá. La realidad es que todo hijo ha recibido órdenes de su padre. The reality is that every child has received commands from their parents. Y todos los padres hemos dado órdenes que no son buenas. And all parents have given commands that are not good.
Entonces no somos infalibles. And so we're not infallible. Cometemos errores. We make mistakes. Pero aún así tenemos que honrar la posición de ese But padre. even so, we have to honor the position of that parent. Tenemos que obedecer y someternos a la autoridad de ese padre y de esa madre. We have to obey and submit to the authority of that father or mother. ¿Por qué? Porque dice honra. Why? Because it says honor. Cuando obedecemos, When we obey, cuando nos sometemos, when we submit, estamos dando honra a la posición de esa persona. we are giving honor to the position of that person. No a la perfección de esa persona. Not to that person's perfection. No porque esa persona nunca cometió un error. Not because that person has never made a mistake. No porque la orden es buena Not because the command is good o siempre buena or always good o correcta, or correct, pero porque estamos honrando la posición. but because we are honoring their position. Yo creo que yo le he dicho esto a ustedes. I think I have told you this. Muchos de mis hermanos decían que yo era el hijo favorito de mi padre. Many of my brothers have said that I was my parents' favorite son. ¿Sabe por qué yo me convertí en el hijo favorito de mi padre? And you know why I became the favorite son of my parents? Porque mi padre miraba esa bocina que estaba ahí Because my father would look at that horn, that speaker that is there, y él decía, esa bocina es gris, and he said that speaker is gray, pero yo la veo negra. but I'm seeing it black. Y dije, papá, yo no sé qué le ve, pero si tú dices que es gris, And I say, Dad, I don't know what you see, but if you say it's gray, algo gris debe tener. it must have something gray. Y no era que yo estaba apoyando una mentira a mi padre. And it wasn't that I was supporting my father in a lie. Es que yo estaba honrando la posición de mi padre. It's that I was honoring the position of my father. Porque escúchame claro, Because listen to me clearly. para el efecto de la vida en esta tierra, For the effect of life on this earth, no tiene importancia si es gris o si es negra. it doesn't matter if it's black or gray. Es más importante que yo honre a mi padre It is more important for me to honor my father a que yo esté correcto. than for me to be right. Nuestro problema es que queremos estar Our correctos. problem is that we want to Es be que no right. queremos perder ni una sola. It's that we don't even want to lose Yo le one. voy a probar a mi padre que está equivocado. I'm going to prove to my father that he is wrong. Como dice Giovanni, As Giovanni says, yo le voy a mostrar a mi padre que yo sé más que él. I'm going to show my father I know more than him. Y yo le dije, hijo, And I told him, son, cuando tú tengas hijos, when you have children, vas a saber cuánto tú sabes. you're going to know how much you know. Eso significa que está buscando novia. That means he's looking for a girlfriend. Got you. Be careful. El Señor es bueno. God is good. Dile amén, hijo. Say amen, son. Aleluya. Mi hermano, Jesús nos dejó ejemplo en esta área. Look, brothers, Jesus left us an example of this. Jesús es Dios Jesus is God, encarnado, incarnate, que tomó una naturaleza de hombre. who took on the nature of a man, El creador del universo, the creator of the universe, el dueño de toda la tierra, the owner of all the earth, el que ha creado todos los seres the one humanos, who's created all human beings, se sometió a sus padres terrenales. submitted to his earthly parents. Observa lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 51. Observe what it says in Luke chapter 2, verse 51. Y descendió con ellos. And then he went down with them. ¿Quiénes son ellos? Who are they? Es José y María su madre. It's Joseph and Mary, his mother. Dice, y volvió a Nazaret And came to Nazareth y estaba sujeto a ellos. and was subject to them. O sea, estaba sometido a la autoridad de sus padres. In other words, he submitted to the authority of his parents. Porque Jesús en su naturaleza humana Because Jesus in a human nature tuvo que aprender la obediencia. had to learn about Y obedience tuvo que someterse a los límites de una naturaleza and humana. had to submit to the limits of a human nature. Para enseñarnos, hermanos, que nosotros también tenemos que honrar a nuestros To padres. teach his brothers that we should also honor our parents. Aunque Jesús sabía que ellos no eran su padre. Although Jesus knew that they weren't his parents. Porque antes, en el versículo antes, Jesús le dijo, Because in the verses before, Jesus told them, ¿por qué me buscaban? why were you looking for Porque me? usted sabe que en los negocios de mi padre Didn't you know that the issues of my father me conviene estar. I need to be in? Refiriéndose a Jehová Dios. Speaking about Jehovah Pero God. aún así su naturaleza humana se sometió a sus padres terrenales. But even so, his human nature submitted to his earthly parents. En este caso a su padre legal, que sería José. And in this case, to his legal father, who is Joseph. Y de igual manera nosotros somos llamados a someternos los unos a los otros. And in the same way, we are called to submit to one another. Y sobre todo los hijos someternos a los And padres. especially the children submit to the parents. Hijos, Children, ¿están listos? are you ready?
Dice la palabra que no seamos ¿qué? It says in the word that we should not be what? Oidores, sino ¿qué? Listeners, but Hacedores. doers. Porque la bendición está para los que practican la verdad. Because the blessing is for those who practice the truth. Por eso yo le digo a Giovanni, sométete, hija. And that's why I told Giovanni, submit, son. Y él es tan humilde. And he's so humble. I'm picking on him today. Lo estoy molestando hoy. Me debe como 2. He owes me like 2. Payback day. Ahora, no solamente Dios habla de sumisión los unos a los otros Not only does God talk about submission to one another en el ámbito familiar, in the family realm, sino también que nos habla de sumisión but he's talking about submission en el ámbito laboral. in the workplace. Observa lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6. Look at what it says in Ephesians chapter 6, verses 5 and 6. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos It terrenales, says, servants, be obedient to those who are your earthly masters, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, in sincerity of heart as to Christ, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. not with eye service as men pleasers, but as bondservants of Christ. Entonces, en otras palabras, está diciendo, los empleados debemos someternos a nuestros supervisores. In other words, he is saying that the employees should submit to our supervisors. Los voluntarios debemos someternos al líder. Volunteers should submit to the leaders. ¿Habrá alguien que tiene trabajo aquí? Is there someone here who has a job? Si tú tienes trabajo, levanta tu mano. If you have a job, lift up your hand. Solo esa gente trabaja. Only these people work? ¿Y los demás qué hacen? And what do the rest do? Oh, ustedes están en la bagging company. You're in the what company? Here am I. It's a Puerto Rican joke. You're not gonna get it. En la compañía de vagos. Es un anglicismo, but it's too hard to explain. We'll talk about that some other day. It's the company of lazy people, in case you're wondering. God have mercy. Yes. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Servants, be submissive to your masters. Lo que significa que cuando tu amo terrenal, tu supervisor, Which means that your earthly master, your supervisor, te dé una orden, when they give you an tú order, debes acatar esa orden. you should do what they tell you. Tú debes someterte a la autoridad de ese líder, de ese jefe. You should submit to the authority of that leader or that boss. ¿Y cómo lo vas a hacer? And how are you going to do it? Dice, con sencillez de vuestro corazón. It says with sincerity of heart. Podríamos decir con humildad de nuestro corazón. And you might say with humility of heart. Cuando dice con sencillez de vuestro When corazón, it says with sincerity of heart, lo que está tratando de decir what it's trying to say es que somos is humildes, that we are humble somos sencillos We are simple. y reconocemos quién está sobre nosotros. and we recognize who is above us. Una persona sencilla es que no quiere tener posiciones que no le corresponden. Someone who is simple is someone who doesn't want to have positions that don't belong to No them. quiere autoridades que no le corresponden. They don't want authorities that don't belong to them. Tenemos que estar sometidos y reconocer las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. We have to be submitted and recognize the authority that God has put over us. Me gusta lo que dice el versículo 6. I like what it says in verse 6. No sirviendo al ojo It says, not with eye service como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. as men pleasers, but as bondservants of Christ. ¿Qué significa eso? And what does that mean? Llegó el pastor, The pastor's here. ponte a trabajar. Melanie. Let's go to work, Ay, Melanie. perdón, no, Melanie no hace eso. Melanie Sorry, trabaja Melanie doesn't fielmente. do that. I'm just joking, Melanie, you know that. Solo estoy molestando, Melanie. Pero vamos a llevarlo a tu trabajo. But let's take it to your jobs. Dice que cuando no está el jefe, It says that when the boss isn't around, los empleados hacen fiesta. the employees have a party. Lo que significa que cuando nosotros vamos a servir de corazón, Which means that when we're going to serve from the heart, trabajamos arduamente, esté el jefe o no esté. we work hard whether the boss is there or not. Trabajamos con la misma integridad, esté el jefe o no esté. We work with the same integrity whether the boss is there or not. Porque no estamos sirviendo a ese jefe humano, Because we're not serving that human boss. porque no nos estamos sometiendo a ese jefe humano, Because we're not submitting to that human boss, sino a Dios. but to God. ¿Por qué? Porque esa autoridad Why? Because that authority fue establecida por was Dios. established by God. Porque toda autoridad en la tierra ha sido establecida por Because Dios. all authority on earth has been established by God. Entonces cuando me someto a ese jefe, And so when I submit to that es boss, como que me estoy sometiendo a Dios. it's like I'm submitting to God.
Entonces tenemos que ser And obedientes. so we have to be obedient. Tenemos que estar sujetos a él, We a have nuestro jefe. to be subject to our supervisors. De hecho, el versículo 18 de Primera de Pedro capítulo 2 In fact, verse 18 of 1 Peter chapter 2 dice así: siervos, says, servants, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. be submissive to your masters with all respect. Y aquí viene la parte difícil, And here comes the difficult part. porque es bien fácil someternos a un jefe que es bueno como el pastor. Because it's very easy to submit to a good supervisor like the pastor. Yo esperaba que dijera alguno por ahí, amén. I was hoping for some more amens. Aleluya, alábalo si puede. La semana que viene es semana de evaluaciones. Next week is week of evaluations. Siervos, está sujeto con todo respeto a vuestros amos. Servants, be submissive to your masters with all No solamente a los buenos y afables, respect. Not only to the good and gentle, sino también los difíciles de soportar como el pastor. but also to the harsh like the pastor. Por si acaso usted se le estaba ocurriendo, lo ayudé. Dice la palabra que no mientan, It says in the words, don't lie. que los mentirosos no entran al cielo. The liars don't go to heaven. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Dios no se equivoca, esa fue la respuesta divina, un sello de Dios. God make no mistakes. That was the seal of God. Why are we having so much fun today? ¿Por qué nos estamos divirtiendo tanto hoy? Yo le pedí al Señor que me diera gracia para hablar de este tema tan difícil. I asked God to give me grace to talk to you about this very difficult Y topic. parece que el Señor lo está haciendo. And it looks like the Lord is doing it. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Ahora, tenemos que someternos no solamente a los fáciles, Now we have to submit not only to the gentle sino a lo ones, difícil de soportar. but those who are difficult to bear. Entonces, el hecho de que tengas un jefe difícil And so the fact that you have a difficult supervisor no significa que tienes que correr de ese trabajo. doesn't mean that you have to flee from that job. Porque a veces pensamos que esa es la voluntad de Dios. Because sometimes we think that that is the will of God. Pero ¿te has puesto a pensar si es que Dios quiere establecer obediencia en ti? But have you stopped to think if it is that God wants to establish obedience? ¿Será posible que Dios quiere establecer humildad en ti? Could it be that God wants to establish humility in you? Mira, hermano, una de las cosas más difíciles que yo tuve que hacer como líder Look, brothers, one of the most difficult things that I had to do as a leader fue someterme a alguien que no era muy espiritual. was to submit to someone who wasn't very spiritual. Fue una experiencia bien terrible. It was a very difficult experience. Pero hermano, cuando nos sometemos a aquellos que son difíciles, But brothers, when we submit to those who are difficult, Dios va a traernos gente que también se va a someter a nosotros. God is going to bring us people who will also submit to us. Porque estamos sembrando una semilla que luego va a traer fruto abundante. Because we're planting a seed that will later bear abundant fruit. Dios nos va a dar la capacidad, hermano, de poder soportar cosas más difíciles en el futuro. God is going to give us the capacity, brothers, to bear more difficult things in the future. Por eso usted ve personas que cambian de trabajo en 5 años como 6 veces. And that's why you see people who switch jobs in 5 years, like 5 months. Tienen un problema de sometimiento. They have a problem of submission. Si le preguntas a ese jefe cómo le fue, If you ask that supervisor how they did, te enteraría de la verdad. and then you would find out the truth. Y por eso tenemos que ser conscientes de que Dios nos llama And that's why we have to be aware that God calls us a someternos no solamente a los jefes fáciles, to submit not only to the good supervisors, sino a los but difíciles. to the difficult ones. ¿Por qué? Why? Porque déjame decirte, Jesucristo se sometió a Pilato, Because let me tell you, Jesus Christ submitted to Pilate, a diferentes líderes que no eran muy to buenos. different leaders who weren't very good. Jesús se sometió a la ley. Jesus submitted to the law. Jesús se sometió al bautismo en agua que ni era necesario para Jesus él, submitted to the baptism in water that wasn't even necessary para for him. cumplir la ley completa, To fulfill the law completely. para mostrar autoridad. To show authority. Juan le dijo, yo no soy digno ni de desatar las sandalias de tus pies. John said, I'm not even worthy to untie the sandals from his feet. Pero Jesús le dijo, bautízame, But Jesus said, baptize me, porque os conviene. because it is good for us. Y a veces, hermano, tenemos que ser humildes suficientes And sometimes, brothers, we have to be humble enough y someternos, hermano, ante otros que a lo mejor son un poquito más difíciles de lo que nosotros queríamos. and submit, brothers, before others who maybe are a little more difficult than we want them to. Yo creo que a menudo mucha gente pierde bendiciones I believe that frequently people lose out on blessings porque a la primera que son reprendidos por su jefe, because the first time that they're corrected by their bosses, lamentablemente dice, por aquí que me voy. unfortunately they say, I'm leaving right now. Y a veces, hermano, eso puede ser una prueba para ver dónde está tu fidelidad. And sometimes, brothers, that can be a trial to see where your faithfulness is.
Cuando tú sometes a algo bajo presión When you submit to someone under pressure, y tú sabes que no se parte, and you know that it doesn't break, tú sabes que le puedes poner presión encima. you know that you can put pressure on it. ¿Cómo vas a saber que puedes aguantar presión si no eres sometido bajo presión? How can you know that you can undertake pressure if you're not under pressure? Y a veces nuestros jefes están dando los trabajos, And sometimes our boss is giving us jobs, no solamente para ver lo que hacemos, not only to see what we do, sino para saber la actitud con que lo but hacemos. to know the attitude with which we do it. Porque ahí está el problema. Because there's a problem. A veces hacemos las cosas a regañadientes. Sometimes we do things the hard way. Forced. We do things forced. Just kidding. A veces hacemos las cosas obligados, con la mala actitud. With a bad attitude. Pero Dios quiere, hermano, que lo hagamos con gozo y con alegría. But God wants us, brothers, to do it with joy and Que lo happiness. hagamos con sencillez de corazón. To do it with sincerity. Que lo of heart. hagamos con la actitud humilde que corresponde. To do it with the proper, humble attitude that we should. También la Biblia nos habla de someternos a las autoridades gubernamentales. The Bible also talks to us about submission to government institutions. El mismo apóstol Pedro en 1 Pedro 2, versículo 13 y 14 dice: The Apostle Peter in 1 Peter 2, verses 13 and 14 says, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, submit yourself for the Lord's sake, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer lo que hacen el bien. to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and commend those who do right. Tenemos que someternos a toda autoridad humana. We have to submit to all human authority. ¿Por qué? Porque las autoridades han sido establecidas por Dios Why? Because the authorities have been established by God para castigar el que hace el mal to punish those who do evil y para bendecir al que hace el bien. and to bless those who do good. Entonces, cuando hacemos el bien, And so when we do good, no andamos con temor. we're not in fear. Cuando hacemos el mal, When we do evil, tenemos temor de la justicia. we have fear of justice. Y por eso que la Biblia dice que estas autoridades son establecidas por Dios. And that's what the Bible says, that these authorities are established by God. Y tenemos que someternos a ellas. And we have to submit to them. Ahora, ¿cuándo no debemos someternos a las autoridades Now, when should we gubernamentales? not submit to government institutions? Cuando esas autoridades When those authorities tratan de robarnos nuestra libertad en Cristo. try to steal our freedom in Christ. En otras palabras, tratan de someternos a las leyes humanas que contradicen las leyes de Dios. In other words, they try to submit us to the human laws that contradict the laws of God. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, For example, in Acts chapter 5, cuando los apóstoles están evangelizando en la comunidad, when the apostles are evangelizing the community, ellos fueron ordenados que no hablaran del nombre de Jesús. they were ordered not to talk about the name of Jesus. Hechos 5:28 dice: Acts 5:28 says, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, did we not strictly command you not to teach in his name? y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, And look, you have filled Jerusalem with your doctrine y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. and intend to bring this man's blood on us? Escucha la respuesta de Pedro. Now listen to Peter's answer. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: But Peter and the apostles answered and said, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. we ought to obey God rather than men. Entonces hay momentos, hermano, que es correcto desobedecer lo que el hombre dice. And so there are moments, brothers, where it is proper to disobey what man says. Pero eso es la excepción a la regla. But that is the exception to the rule. Cuando Dios te dice, habla de mí, When God tells you, speak of me, cuando te dice, no te avergüences del evangelio, do not be ashamed of the gospel, entonces no te avergüences. then don't be ashamed. Tenemos que entender que la obediencia primaria We have to understand that the first y obedience que nuestra sumisión primaria and that our primary obedience es a Dios y no a los hombres. is to God and not to men. Y por ese momento que tenemos que lidiar con ciertas leyes en la tierra And that's why there are moments where we have to deal with certain laws on earth que contradicen lo que la Biblia enseña. that contradict what the Bible teaches. Hay leyes, hermanos, que el gobierno de los Estados Unidos ha establecido, There are laws, brother, that the government of the United States has established que hoy día son permisibles para el hombre, that today are permissible for men, pero son contrarias a lo que la Biblia enseña.
enseña, but are contrary to what the Bible teaches, como las leyes que le permiten el aborto, like the laws that allow for abortion, o como las leyes que promueven la libertad de género. or the laws that promote the freedom of gender. En otras palabras, que promueven el homosexualismo y el In lesbianismo. other words, that they promote homosexuality and lesbianity. En ambos casos la Biblia es clara con respecto a la posición bíblica. In both cases, the Bible is clear with regards to its Entonces position. tenemos que preguntarnos bajo qué ley nos vamos a someter. And so we have to ask ourselves, under which law will we submit? ¿A la ley del hombre o a la ley de Dios? The law of man or the law of God? En casi todas las ocasiones deberíamos someternos a la ley de la tierra, In almost every occasion, we must submit to the law of land, con la excepción cuando esa ley contradice la ley del cielo. with the exception of when that law contradicts the law of heaven. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. It is necessary to obey God before men. Los apóstoles nunca desobedecieron las autoridades por razones The personales, apostles never disobeyed authorities for personal reasons, solo cuando lo hicieron por ser leales a Dios. only when they did it to be loyal to God. Entonces, ¿cuál es el ingrediente principal cuando hablamos nosotros de someternos? And so, what is the primary ingredient when we talk about submission for ourselves? Es la humildad. It's humility. Sin humildad nunca habrá sometimiento. Without humility, there will never be submission. El apóstol Pablo trató con esto en Filipenses capítulo 2, versículo The 3. Apostle Paul dealt with this in Philippians chapter 2, verse 3. Él dijo, no hagan nada por egoísmo o vanidad, He says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. más bien con humildad consideren, a los demás como superiores a ustedes mismos. Rather, in humility, value others above yourselves. Entonces la humildad es lo que nos permite reconocer la posición de otras And personas. so the humility is what allows us to recognize the position of someone La else. humildad es el ingrediente principal para el sometimiento. Humility is the primary ingredient for submission. No podemos someternos a otros que están sobre nuestra autoridad We cannot submit to others who are over our authority si no somos humildes y sinceros. if we are not humble and sincere. O sea, requiere el reconocimiento de saber quién está en esa posición. In other words, it requires recognizing who is in that position. Ahora, ¿por qué es que Dios ha ordenado todas estas autoridades? Now, why is it that God has ordered all these authorities? Hay 4 razones y con esto voy a terminar. There are 4 reasons, and I will finish with this. Primero, Dios ha ordenado autoridad para lograr sus propósitos. First, God has ordained authority to accomplish His purposes. Cuando no hay autoridad establecida, When there is no established authority, cuando no nos sometemos a las autoridades, when we don't submit to authorities, dije al principio que hay caos, I said in the beginning that there's chaos, hay desorden, there's disorder, no hay unidad. there's no unity. Entonces, para poder progresar como comunidad, And so in order to be able to progress as a community, para poder progresar como ministerio, to be able to progress as a ministry, como iglesia, as a church, tenemos que someternos a la autoridad de que Dios ha establecido en la iglesia. we have to submit to the authorities that God has established in the church. Si usted está en esta iglesia, Dios me ha dado autoridad sobre su vida If you're in this church, God has given me authority over your life. y tiene que someterse a esa autoridad para honrar lo que la palabra dice. And you have to submit under that authority to honor what the word says. Si Dios tiene un ministro de música o de alabanza en esta iglesia, If God has a praise and worship minister in this church, y Dios lo tiene, and God has them, entonces tú tienes que someterte a esos ministros de alabanza y adoración y música en la iglesia. then you have to submit to those ministers of praise No and worship and significa music. que tú tienes que estar de acuerdo con todo lo que él o ella dice. It doesn't mean that you have to agree with everything that he or she says. Tú tienes el derecho a protestar y decir lo que tú piensas, You have the right to protest and say what you think. pero también tienes la responsabilidad de someterte a lo que él dice. But you also have the responsibility to submit to what they say. Nuestro problema es que no entendemos el mover de Dios. Our problem is that we don't understand the move of God. Tenemos libertad de expresión, We have freedom of expression, pero tenemos responsabilidad de sometimiento. but we have responsibility of submission. Entonces podemos expresar nuestra opinión, So we can express our opinions, podemos expresar nuestro sentir, we can express the way we feel, pero también tenemos que acatar nuestra responsabilidad como siervos de esa persona. but we also have to take hold of our responsibility as servants of that person. Entonces, para poder Dios lograr sus And propósitos, so in order for God to be able to accomplish His Él ha purposes, ordenado autoridad. He has ordained authority. Porque donde hay autoridad Because where there is authority y hay unidad, and there is unity, hay éxito. there is success. Porque cuando Dios da autoridad, Because when God gives authority, Dios le da visión a esa autoridad. God gives vision to Dios that le da authority. un propósito a esa autoridad. God gives a purpose to that authority. Y la visión es una. And the vision is one. Porque cuando hay división Because when there is division o división,
or division, entonces hay dos visiones. there are two visions. Y de ahí es que radica el problema. And that is where the problem comes Y from. por eso Dios le da la visión al liderazgo de la iglesia. And that is why God gives the vision to the leadership of Y the lo que church. estamos sometidos a esa autoridad, tenemos que correr bajo esa visión. And those who are submitted to that authority, we have to run under that submission. Porque eso es lo que hace que los propósitos de Dios se cumplan. Because that is what makes the purposes of God be fulfilled. Mientras que en un mundo caído, While in a fallen world, aquellos que en la autoridad a menudo abusan de su posición, those in authority frequently abuse their position. eso no niega la necesidad de una autoridad adecuada. That doesn't preclude the necessity for an adequate authority. Yo entiendo, hermano, que hay gente que abusa en su autoridad. I understand, brothers, that there are people who abuse their Y authority. Dios no aprueba eso. And God does not approve of El that. hecho de que hayan líderes que abusan su autoridad The fact that there are leaders who abuse their authority no significa que no estamos bajo autoridad. doesn't mean that we're not under Y authority. que no debemos reconocer las And autoridades. that we should recognize our authorities. A veces es difícil, como dije al principio, Sometimes it's difficult, as I said in the beginning, someternos a ciertas to autoridades submit to certain authorities porque no son buenas. because they're not good. Lo segundo es que Dios ha ordenado la autoridad para proteger y bendecir a los que están bajo autoridad. The second thing is that God has ordained authority to protect and bless those under authority. A veces no entendemos eso, hermano, Sometimes you don't understand that, que el brothers, estar sobre autoridad that to be under authority es una bendición de Dios para guardarnos y protegernos, is a blessing of God to guard us and protect us, para poder bendecirnos abundantemente. to be able to bless us abundantly. Por ejemplo, un buen gobierno humano protege y bendice a los ciudadanos, perdón, que están bajo ese gobierno. For example, a good human government protects and blesses the citizens who are under that government. Ahora, lo mismo es cierto. Now, the same thing is true. Lo contrario es cierto. The contrary is Que true. un mal gobierno That a bad government expone a todos al peligro y la corrupción. exposes everyone to danger and corruption. Creo que entendemos lo que estamos viviendo, ¿no? And I think that we understand what we're living, right? Sin entrar en política, Without getting into politics, podríamos decir we might say que el mal gobierno de Venezuela, that the bad government in Venezuela, gobierno actual, the current government, un gobierno que vive bajo la corrupción y la manipulación, a government that lives under corruption and manipulation, en vez de ser bendición y protección a sus ciudadanos, instead of being a blessing and protection to its citizens, porque está gobernando mal y usando mal su autoridad, because they're using their authority wrongly, es de maldición y daño a los ciudadanos. it is of a curse and it hurts the citizens. Por eso, como líderes tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos nuestra autoridad, And that's why as leaders we have to be very careful of how we use our authority. porque si no la usamos para bendecir a aquellos que nos siguen, Because if we don't use it to bless those who follow us, aquellos que sirven junto con to nosotros, those who serve with us, entonces en vez de ser bendición le traemos daño a ellos. then instead of being a blessing, then we can hurt them. Pero tenemos que gobernar correctamente. But we have to govern correctly. El buen gobierno en la familia The good government in the family protege y bendice la familia. protects and blesses the family. El buen gobierno de la iglesia The good government in the church protege y bendice a la iglesia. protects and blesses the church. Le permite que los miembros crezcan y prosperen en el It Señor. enables members to grow and prosper in the Lord. Número 3, Dios ha ordenado autoridad para desarrollar un carácter piadoso en aquellos que se someten. Number 3, God has ordained authority to develop a godly character in those who submit. Por eso es que a veces Dios nos somete bajo autoridad. And that's why sometimes God submits us under authority. Autoridades que a veces nos aplican presión. Authorities that sometimes put pressure on us. No con maldad, Not with evil, sino porque Dios está usando esa autoridad but because God is using that authority para cambiar algo en nosotros que no es tan bueno. to change something in us that is not so Si good. esa autoridad te dice algo por tu bien, If that authority tells you something for your good, aunque no te guste, even if you don't like it, obedécelo. obey it. Porque hermano, escuche, ese es el mover de Dios para moldearnos. Because brothers, listen, that is the move of God to mold us. Dios no puede quitar el egoísmo en nosotros God cannot remove the selfishness si from no nos us sometemos a la autoridad. if we don't submit to authority. Dios no puede bendecirnos más si no nos sometemos a la autoridad. God cannot bless us more if we don't submit to authority. Dios nos somete bajo autoridades God submits us under authorities para aprobar nuestra sumisión, to test our submission, para ver si estamos dispuestos a honrar la autoridad que Dios ha puesto. to see if we're willing to honor the authority that God has put. Por eso cuando Saúl perseguía a David para matarlo, And that's why when Saul persecuted David to kill him, y David estaba ahí en una cueva y Saúl estaba acostado dormido, and David was there in the cave and Saul was laying there los sleeping, compañeros de David le dijeron,
David's companions told him, ahí está tu oportunidad. there's your opportunity. Dios te lo puso en bandeja de plata. God put him there in a silver plate. Mátalo. Kill him. David dijo, no levantaré la mano en contra del ungido de Dios. And David said, I will not lift my hand against the anointed of God. ¿Sabes por qué? Porque él sabía quien había puesto a Saúl ahí era Dios. Because David knew that the one who had put Saul there was God. Y aunque Saúl era imperfecto, And although Saul was imperfect, aunque Saúl ya Dios había escogido a otro mejor que él, although God had already chosen someone better than Saul, mientras Saúl tuviera vida, while Saul had life, David estaba honrando la posición de ese rey. David was honoring the position of that king. Igualmente tenemos que hacer tú y yo, And in the same way, you and I have to do. porque Dios en el proceso está moldeando nuestro carácter. Because God in the process is molding our character. Lo más difícil de moldear es el carácter nuestro. The most difficult thing to mold is our character. Y lo más difícil de lidiar en el carácter es el orgullo, And the most difficult to deal with in character is pride. porque trata con la esencia de nuestro yo. Because it deals with the essence of the me. Y por último, And finally, Dios ha ordenado la autoridad para ayudarnos a recibir la sabiduría para las decisiones de la vida. God has ordained authority to help us receive wisdom for life's decisions. Dios te pone bajo la cobertura de algunas autoridades God puts you under the covering of some authorities para que tú aprendas, so that you can learn, para que tú adquieras sabiduría. so that you can acquire wisdom. Déjame decirte algo, aún aquellos jefes que no son los mejores, Let me tell you something, even those supervisors that are not that great, algo estás aprendiendo de ellos. you're learning something from them. ¿Sabes lo que estás aprendiendo? You know what you're learning? Cuando tú seas jefe, But that when you're a no supervisor, seas malo como él, don't be evil like them, ¿cierto? right? Entonces en todo Dios nos enseña. And so in everything, God teaches Yo recuerdo us. una ocasión que yo me quejé de un pastor I remember on one occasion that I complained about a pastor, y el Señor me reprendió and the Lord rebuked me. en mis oraciones privadas. And in my prayers, He showed Yo me. dije, yo no he aprendido casi nada de este pastor, I told him, you know, I haven't learned almost anything from this porque el pastor. pastor no tomó el tiempo para sentarse conmigo Because the pastor didn't take the time to sit with me como yo anhelaba. as I longed for. Y el Espíritu Santo me dijo, si aprendiste algo importante, And the Holy Spirit told me, you have learned something no important. hagas lo que él hizo contigo cuando tenga gente bajo tu autoridad. Don't do what He did with you when you have people under your authority. Por eso todos los meses me reúno con mi liderazgo And that's why every month I get together with my para darle leaders clase de capacitación. to prepare them and teach Por eso de manera individual me reúno con mis líderes That's why individually I get para together with my poder leaders ayudarle a crecer, to be able to help them grow, para compartir lo que Dios me ha dado a mí. to share what God has given me. Entonces en todo momento Dios nos enseña. And so in every moment, God teaches us. Tenemos que aprender esto. We have to learn this. Sin humildad no recibiremos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Without humility, we won't receive everything from God. Salmo 138 versículo 6 dice, Psalms 138 verse 6 says, porque Jehová es excelso though the Lord is on high, y atiende al humilde, yet He regards the humble, mas al altivo but the proud mira de lejos. He looks from En afar. otras palabras, Dios ni se acerca a aquel que está lleno de orgullo. In other words, God doesn't even come close to he who is full of pride. Eso no parece ser algo muy positivo. And that doesn't seem to be something very positive. En otras palabras, Dios dice, sabes, cuando hay orgullo, In other words, God says, you know, when there is pride, yo guardo distancia. I'm going to keep my distance. Y por eso, hermano, tenemos que ser humildes. And that's why, brothers, we have to be humble. Porque Dios no nos puede dar todas las bendiciones que Él ha preparado para nosotros Because God can't give us all the blessing that He has prepared for us hasta que nosotros no aprendamos lo que es la humildad. until we learn what humility is. Entonces, en vez de correr de la cobertura, And so instead of fleeing from coverage, sométete a la cobertura. submit to the coverage. Ven con humildad y sinceridad bajo esa cobertura. Come with humility and sincerity under that coverage. Expresa tu opinión. Express your opinion. Abre tu corazón. Open your hearts. Pero luego sométete bajo esa autoridad. But then submit under that authority. Porque eso es lo que trae la bendición. Because that is what brings blessing. ¿Sabe que Satanás fue expulsado de la presencia de Dios? You know, Satan was expelled from the presence of God Porque quería ponerse al mismo plano de autoridad que Dios. because he wanted to put himself on the same authority plane as God. Y Dios lo expulsó del cielo. And God expelled him from heaven. Hay veces There are times
donde Dios tiene que tratar de una manera fuerte y directa where God has to deal in a very strong and direct way con la rebeldía, with the rebelliousness, con la falta de humildad with the lack of y humility, con aquellos que tratan de usurpar la autoridad que Dios ha establecido. and with those who try to usurp the authority that God has established. Eso fue lo que Dios hizo con Satanás. That is what God did with Satan. Pero qué bueno que ya estamos en el tiempo de la gracia. But how great it is that we're now in the time of grace. Y tú y yo, diferente a Satanás, And you and I, unlike Satan, podemos cambiar nuestra actitud. can change our attitude. Podemos escoger vivir con humildad. And we can choose to live in humility. Podemos escoger someternos a las autoridades que Dios ha establecido sobre la tierra. We can choose to submit to the authority that God has established on the face Porque of the de earth. eso dependen muchas bendiciones que Dios tiene preparado para Because ti. from that depend many blessings. Ponte de that pie God has conmigo, for you. Stand up aleluya. with me. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Tu palabra es verdad. Your word is truth. Tu palabra es la que alumbra nuestro camino, Your word is the one who lights our path. la que trae luz y respuesta a nuestras preguntas. The one who brings light and answers our questions. Yo sé, Padre, que el tema del sometimiento es un tema difícil, I know, Father, that the topic of submission is a difficult one. pero tu palabra es clara con respecto al tema. But your word is clear with regards to this. Tú nos has llamado a someternos a ti. You've called us to submit to you. También nos has llamado a someternos los unos a los You've otros. also called us to submit to one another. Hijos que se someten a los padres. Children to submit to the parents. Miembros que se someten a sus líderes. Members to submit to their leaders. Ciudadanos que se someten a los líderes del gobierno. Citizens who submit to the government leaders. Cualquiera sea la posición de autoridad que tú has establecido, Whatever the position of authority that you've tú established, nos has llamado a you've someternos. called us to submit. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, I ask you, Father, in the name of que Jesus, si hubiese alguien que está luchando con el sometimiento, that if there's someone who is struggling with submission, alguien que está luchando con la falta de humildad, someone who is struggling with lack of humility, que hoy sea el día donde ellos se humillen bajo tu mano poderosa, that today be the day where they submit themselves into your powerful hand, para que se cumpla la promesa de tu so palabra. that the promise of your word can become true. Que a su debido tiempo That in due time, tú lo vas a exaltar. you will exalt Yo them. te pido eso, Padre, en el nombre de And Jesucristo. I ask that, Father, in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Quisiera la iglesia clamando al Señor. I'd like a church praying to God. El primer sometimiento The first submission es al señorío de is Jesucristo. to the Lordship of Jesus Christ. Dice que si confesares con tu boca It says that if you confess with your mouth que Jesucristo es el Señor, that Jesus Christ is Lord, en otra palabra, que tú reconoces que tú eres su siervo, in other words, that you recognize that you are His servant, y creyeres en tu corazón and you believe in your heart que el Dios Padre le levantó de entre los muertos, that God the Father lifted him up from the dead, serás salvo. you'll be saved. En otras palabras, hay que reconocer nuestra condición. In other words, you have to recognize our condition. Todos nosotros hemos sido pecadores. All of us have been sinners. Todos estamos destituidos de la presencia de la gloria de Dios. All of us are removed from the presence of God, Eso requiere humildad. and that requires humility. Eso requiere cuando reconocer nuestra condición, That requires for us to recognize our condition, arrepentirnos de nuestros pecados to repent from our sins, y recibir la sangre que Jesucristo derramó en la cruz and receive the blood that Jesus Christ shed on the cross para el perdón de for the pecados. forgiveness of sins. Así que quiero hacer un primer llamado. And so I want to make a first calling. Habrá alguien que está en medio de Will nosotros there be someone among us que quiere comenzar una nueva cobertura, who wants to start a new coverage, quiere comenzar bajo una nueva relación, wants to start under a new relationship, quiere pasar de ser creación de Dios wants to go from being a creation of a God ser hijo de Dios? to being a child of God? Para ser hijo de Dios To be child of God, hay que confesar a Cristo como Señor y Salvador. you have to confess Christ as Lord and Savior. Así que habrá alguien en medio de And nosotros so is there anyone in our midst que reconoce que quiere vivir bajo la autoridad de Dios. that recognizes that they want to live under the authority of God? Si ese eres tú If that is you, y quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, and you want to accept Jesus as your Lord and Savior, levanta tu mano para reconocerle. lift up your hands so I can recognize you. Dice la palabra que este es el día que el Señor ha hecho. It says in the word that this is the day that the Lord has made. Tu bendición depende de tu humildad. Your blessing depends on your humility. No tienes que cargar con tus pecados. You don't have to carry your sins. No tienes que cargar con tu culpa o tu vergüenza. You don't have to carry your guilt and shame. Solo tienes que confesárselos al Señor. You just have to confess them to the Lord. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra, alcanza misericordia. Whoever confesses his sins and sets himself apart reaches mercy. La sangre de Jesucristo, dice la palabra, nos limpia de todo The pecado. blood of Jesus, it says in the word, will
cleanse us from all of our sins. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Is there Salvador. someone who might say, Pastor, I want to accept Jesus as my Lord and Savior? Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. If that is you, lift up your hand so we can recognize you. Este es el día que el Señor ha hecho para que tú seas salvo. This is the day the Lord has made for you to be Si saved. nos escuchas por estos medios de transmisión en vivo If you're listening through this live stream y quieres entregar tu vida a Jesucristo, and you want to give your life to Jesus por favor Christ, escríbenos a la dirección que tú ves en pantalla. please write to us at the address you see in your Mándanos un screen. correo electrónico Send us an email o llámanos por teléfono. or call us on the phone. Queremos ayudarte y a guiarte en tu relación con el We Señor. want to help you and guide you in your relationship with the Lord. Quiero hacer un segundo llamado a la And I iglesia. want to make a second calling to the church. No es fácil lidiar con el sometimiento, It is not easy to deal with submission porque hay que lidiar con la humildad, because you have to deal with humility. pero es necesario para que Dios pueda bendecirnos. But it is necessary for God to be able to bless us. A lo mejor en tu trabajo laboral Maybe in your workplace, tienes un supervisor que es bien difícil, you have a very difficult supervisor, muy demandante, very demanding, injusto, unjust, pero Dios te dice, respeta la autoridad, but God tells you respect their authority. sométete a la autoridad, Submit to the authority, porque a través de ti Él va a ver a Cristo, because through you he will see Christ, la humildad de Cristo, the humility of el Christ, amor de Cristo, the love of la Christ, fidelidad de the Cristo. faithfulness of Christ. A lo mejor tú estás viendo un gobierno And maybe you've seen a government que está siendo injusto, that is being unjust. y porque ha sido injusto ha traído mucho mal a muchos. And because they have been unjust, they've brought a lot of evil to many. También hay que orar por ellos, You have to also pray for them para que Dios obre cambios so reales. that God makes real changes. Si mi pueblo se humillare, If my people should humble themselves, si nosotros invocamos el nombre del Señor if we call on the name of the y Lord nos humillamos ante su presencia and humble ourselves before y His presence reconocemos los malos caminos, and recognize the evil paths, Dios mirará desde los cielos God will see from heaven y sanará nuestra tierra. and will heal our earth. Entonces tenemos que tomar un momento So we have to take a moment para ver si existe el germen del orgullo en to nosotros. see if the germ of pride exists in us. Si tenemos dificultad If we have a difficulty sometiendo alguna área de nuestra vida al Señor, submitting some area of our lives to the Lord, o si tenemos dificultad or if you have a hard time sometiéndonos a alguna autoridad que Dios ha establecido, submitting us to some authority that God has established, ya sea tu padre o a tu madre, whether it be a father or mother, ya sea tu jefe your boss, o cualquier institución que Dios ha establecido or aquí en la tierra. institution that God has established here on earth. Dios te va a dar gracia para hacerlo. God will give you grace to do Dios it. te va a fortalecer para tú permanecer. God will strengthen you to remain. Porque en tu sumisión a ese jefe difícil, Because your submission to that difficult boss, Dios tiene una bendición preparada. God has a blessing prepared. Tu sumisión a tu padre y a tu madre, Your submission to your father or mother, hay promesas que vienen después de eso. there's promises that come after that. Así que si tú And reconoces so if you recognize que de alguna manera estás luchando con someterte a alguna autoridad, that in some ways you're struggling submitting to some authority, yo te pido que tú salgas de donde tú I estás. ask you to leave where you are Tú vengas aquí ante la presencia del Señor and that you come here before the y le presence digas, of the Padre, Lord. yo te pido que tú me des humildad, Tell him, Father, I ask that you give me que humility, tú me des gracia, that you give me grace, que tú me des that fortaleza you give me strength para yo poder someterme a las so autoridades, that I can submit to authority, para poder honrar a aquellos que son to be difíciles. able to honor those who are difficult. Y Dios promete que va a darte esa gracia. And God promised that He will give Dios you te va a that grace. ayudar a honrar a aquellos que son difíciles. God will help you to honor those who are Si tú difficult. honras esa autoridad hoy, If you honor that authority today, a su debido tiempo, in due time, el Señor te va a the exaltar. Lord will exalt Por you. eso te vas a humillar bajo la mano poderosa de And Dios. therefore you will humble yourself before the powerful hand of God. No bajo ese hombre o esa mujer, Not under that man or that woman, sino bajo la mano poderosa de but under Dios. the powerful hand of God. Y en el tiempo de Dios, And in the time of God, Dios te va a exaltar frente a ese mismo hombre. God will exalt you before that same person. Así que si necesita la oración, And so if you need prayer, mientras adoramos a Dios, while we worship God, el altar está abierto para aquellos que quieren que oremos junto con the ellos. altar is open for those who want us to pray with you. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo,
Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.